assalamu alaikum tamara talbiza gom da koy mataran wi kiraran zaram kin ga albahare kirgu so kon to nan di arando albahar gina dai is kana se kala fore kan te gibise de sambar hando kan bisan sar hando kan signe de sambar kan bisara fondara kan signe gala fori woni yan fondara no dai hun kun subora bar hayyan wati ko gamar gan fote ne yi mai kwara fondation nur sawar fu bero dira nan kan miso woni fondara dai rukuto nan da ran dokan dai labar sam ko burni hanna dum woni ai garan nan da daudu jibu amman ki kala bora kan ga hagoida miso woni sole inga no ko gu furgine inga mu no ko ga salan zarmuci naga irma hangana sai ma nai fondara wato kan irgo ga sintin irce bore sai kan fori din dum hinzano irne a fogo ka labu koyo kwar bora kasi na première dame ngono na te zanga haureno kan agate yawaise haura de ning seni dine do gala wodin banda bal karyan gono kan irte nodin stade general seni kunce a gono mo anasare wana labar no kai igon ngay won for yan kay gite ngam hoyna te labora ka signa café de sport ngan radio foot international lalla ilmu ne de ka goyo ate aburi zam goyo har hinkire go gunaga ijina taw kari yan izai kayan go labuwa naira ibere kam ma irgama irni ce ir haiga imka ikulka in kanta bore mu fatta nyamay kwara bore di nyamay windanta bore mu fatta ga ka stade kidik taw karyango stade do moy gumi la han borku kan na video guna da television guna nigdi kan ato masha Allah har bore cindi tare wodin banda illa bu ko bumbo aka kafur bato jine nodin stade irkuldiya yan ga irin ne alhamdulillah margana ate aburi margana o norin ne teda noro mo kan ne teda matakal noriyan no kan borai kayan gode nyamai kwarara da tarai labaira ngai no margu gidan charra kaga kisine innate gwamnati noru ba waranka a manfurara a kullu mana te dikala arzakantai kayan ngai kan buzi baino ngai do ko gote da dir ko kala sabu noro kan irdu nori har kwarai miliyon zongugu da waigu cindiyagga da zambar zongu da waidu cindi iddu gano irdu nor kware kan ino irse wani banda idin no fuyan kan ine im ko gidan in Niger sojai wani almiyale gorera fu zangu kan sigina logement socio France Senegal noro miliyon zongugu da waigu cindiyagga wo kan irne dai kan da kabon ngamo matakala borai no yangai go miliyon zongu tacin da waku cin da hakku tiktai kan Niger lab ko adai kan dan ima stade fer borai se borai kun ka furo tiktai dumo miliyon waye cin da fo da zambar waranza cin da iddu ngano tikto inda nera noro kidura inna goyante zam dole no kalim norwi kudu ku norceci wodin kanda irawi miliyon zongi hinza da miliyon iye da zambara zongun da goygu cin da hakku dinna kanan da mawar dika wakan a te dangane ya miliyon zongi hinza da iyawo matakin wida ngata tikta kai sambu beni tikta kir sambu bore kan kase zanga tawkar kai kan kaga funo tare labaira da nanki kani hotel kara ikani kan bravia da ngwaro kan inwa ngo amantun kala miliyon gwega da zambar wai cindifo no kan cindi muno irgi yetkano fondation nur kan jine irwana labu ko kwar borago irga yetkana se da muno dona agogoi da sojai wandai muno bai matkan niga teda to magala sai mat karam mara dara mun ko gangan kala irin ni daudu shi fisi furu kayan te kibisa december handora kan signe gala misfone fondarano iko ga kyar margana din kan ga labar sambu ko murku kan signe conference de presse ya dum mun ko san jar fara dai ko kala sabu gunde labarai rade iskaran sai kala tira kan hunkun subura
kap 2021 borai koy katare ido hare kan mongo mo do hare kan bi ko labari sambo koy margi mun nan banda ba kaina itira din fondara ira afuna fasare sir mangani si irin maran fongandi no dirye banda kaina manna février hando arano ina sappate ira labora kina sappate mo matokan Niger zuzu berei kan sigine cour constitutionnel matkina sappa résultat gayinda irkunda kandi alhaji mamman usman se irine irwo sannaidin aman koyirse zamitire kan girkan bara irwo sikka kulsi ir kandida kan ga sigine alhaji mamman usman inga noni election ay ganye wadin maga akwai dinga heni ga tonandi irkunda regional kan sigane CDAO irgaran fongandi mo kan ka alhaji mamman usman kandida fomo kan sigine president jibril bare nga mo kondinga heni ga tonandi nodin CDAO juju beredo tirihin kai wo kulini ta ine iga bogi ine chitote di irkoy nirto handu ta jowo kan goka kan sigane ma a jirbi waran zikin difa hani iga ci irse akan CDAO juju gayi irgo hangan yango rano irine mo irmaran fongandi kuna sibo kulse tugureira kan sandai begi girla bora kundur koy guna aga to irla bizai ngai bor million hakkuci ne kan hare kware zoni gala bora dirna mo danga guna mo lokalo do hare asibo kulse tugureira kan kuna subu klase kan razan kai go zan kai mo ba ifu sub klaso ra dir koy gala sabgodi cebo ba kul ganda ni gogo goga chauyan wote sub klase di ga ba gumur labora ya dinga ba ekolo do hagai irgi ngani halhun kun masala beri gono dir gunun kunamo fatauci zaido hagai dir koy gala sabgodi irga di kan gwamnato anitinai boba zaga da kibon kan ga nan kuna imingai facauto te na kalkane ga gondi se gabi dir gunun mo lokto kwarai do hagai irsi ne alhamdulillah zama wallahi in kunna lijar labora bokul kan yadda ga jante din koi sa jauyan kan baga bin gano ni go irin lijar labi zai wakilai kan sigine deputai indi convoqué ga ka ga gi ha gini min gai modake tirihin ka bon ifo ga tirihin kawo annasara sojai inganda aigi hingane Europe soje jare kan ma ira nyaka fosine kan gati maliyan gai ine ngai mamaika ni ngandai goraga soje ki ne madirin gai labora zama hakkan sai ngai nice ngai man maka niyo ngano Niger gwamnato iga ba jumma hane ngai ma Niger wakilai labizai wakilai kan gati deputai ha ima ngai no fondo hala annasarai maka labora wali masika amma matokan gwamnati go banga mate da manti yadin no iri labo constitution woci ifo no labo tiraci ane haikul kan gati sanni beri ki ga sambu labizai maga il faut que ima labizai wakilai dan sawage barkanu bogai an te kan ibisin Niger labora kan ito tilberi mo ina hasaro beri te hasaro beri wodin mo irin Niger labu furta ji hinza no ko jangai fundai irin ne to sanno din bogai gote sandidi nyanga gano irin mu bogai fongandi ko sanno din agir lakal irga bi mai yega ka abon ga cimo da taro imeci tak tak labi zai se ifo gate e bakkan no ninga talo tai majukan dinga talo bananta mo halai ga gayi irin ne irgan ware irkoi ga kaidi yawo kan goga ka irkoi mate irse kaidi bonkano irgan ware irkoi ga mo bogai wo kan lakkal tunawo kan girla bora maga ikoi ga jangai fundai da wo kan yan itun gidirin gai kwara tilas bon
irgin warai irkoi gano kala bukai a misu jami yafa borai kan marai da borai kan si ingai winde rago gormo irkoi makandi sai doganai labarin yana iri karan sai bi asambalado nan ki ko margante murgano ne borai kan yan ko furage ne mun kala halon ka son kishin kasa partiyo deputy ingai no ko gingai margante no din asambala sawar fu bero din ra nan kai ko gingai tirka tarai gijin dan labar sambu ko ga imka gama hankan sun gai nin gai margano ne te miskan fondara to nan da labi zaido har labi zaido kan ingai wodo har kan bo kishin kasa partiyo ingai nin gai ce tango koi jamhuriya partiyo nafa manai ne ya ira fo den bo majorita yon kirti zanga emnin se za hino ban kiri za election wati nirkeki irkote election wote irmon koy wodin banda igo ir banda igo salanga keki kishin kasa mu kaga di hino se c'est vrai excellence Bazoum Mohamed ana irwani mai gira ke ga fahaman di fulana ba aram ka aram goy labusi donc ni bay décision kulno sam kada shawarti irko ite irgo mois woni ora andu Ramadan mois ora hote sino kan kagni filana aike kiniga nimo nimne ni wangi aslam treo siba wodi ibn réunion inte halir bayrite réunion bureau politique woni e région era coordinateur kul kango irse ayo Nigeria e kul irni informer ki se im koy ki militant e se hala matno ifuno idi nin sambu irwona ma gira amam bay ga shawar sambu ingini faut qu'il y ait une réunion am ki boré ces militants de base à sin de borkan sin labar hal draw gati hal décision o sam ir côté vous connaissez une déclaration ka fata irni hino gana irin koy we labusi zan fun kuna iro wone fusa kirguna boré kai na aranke igwaran banda aram ka di labusi zati dirman koy labize gonda fonda kan gine irse iro ne kishin kasa hadin ga ifo ga ba labusi ine aram ka gwe labosi aram manka yarin ga ifuno aram ba labosi yarin ga iro irin militan ai inir no goyon baya a 100% irin koy ay kullo si irin koy irko mte draw hanno irko mte koy labosi labo mum di irin di barme labora ni bay ay kullo irko no gati masine fu kunai ka wal subay ka aynite barme mete wodo irko no go ngari irko kante woni draw te iri ka majorité iri comité drom barmay iri comité labo mo modu rongo me hay fuyonga kanga dogone kan dogonay labusi da woni secrétaire kan din sambuson labo me ami hay kul kan bore go heda secrétaire iri wo ke kimo iri comité wodu lakal kanem ka labora iri wuri hina kulte iri ga ngare iri ko ga iri kom kan irse lakal kanem labora am temo irmo kanka bore mu sihedi ir am te drom tel dirham inshallah me ha mun dal farmanta darzanta handu kam sa handu zambar darza handu woni al formula da wat kuddin nin labarai ban kalir mu yeka aran saga anga kan dai hun kunaran su koga irin mana gare alfagai dokar hayan kai ir koi tai sai mun kali do hare kan bu matano alsalamu wal me hauko him ginga bon sekonda girbai wo kan gicindi hare skan kal koyo futara hanka alfaga woni nir fahaman din dane ya to ir go mew handora handu albarkanta wo kadayir gidi lokaciyan borjarai iwane alhali jarai kigi cabe isi wafu kundal silam tarai wana handu albarkanta wora mudi bora me hawo gaga amma asa kullanda inga dena batuyan asbai hankan ga hago inga masalan asbai hankan si hago inga masalan wannan kan ga ce himka koi wannan kan hankan ga kan bai himka koi asi woni la sabo ka garmo me hawo manci hinne de na gayyan me gayyan kufun warin da hanyan hinne gano borihima nimin gagare kulbatu imskoy kan harira kir koy ni ganji wana watkan cin me hawadin agoniga wadin sai noir koy sallallahu alaihi wasallam gane me hawko kan man muru barkan a me hawo mana ganji tari sai sheda da haykul kan furo tari babu nora to irko sinda muradu fo an wala man wa han wala man han irko sinda me hawo muradu zama aman me hawote da fonda kan cina irko gbara da wadin sai tari bobo da haykul kan sai hagu dena masalan da ba guma gen ka bora me hawo hasara
woni no irko dia go bangandi to wodin se nan fo ko yana gane kan aga ba me haw ko kan sin da kula me hawara kal hare di jaw wo se bor mu hago muskote tabiyamu ne me haw handu fo sukutum im ka gen gar kan ne me hawo hay fo yan kam nigi hin kinan don ngai no ne me hawo sufura ganja muto matkan cina himada woni hariyan no kan hima irma lakkalte ise wadin banda sutura do harai a hima bor kulma kula dinga kambo borai mu dan sutur bankare kan gi sutur wana way borai nigi di habaira ba handora iga koy sutur ku bante si iga kan ga himanda ka garmo irko non wadin wajibandi iga yadin no al borai mu zan kai kan yan da aruse kan ga balai din kar lokacin nigi di ga bankare dunguri yandan kan fo yan mudune stoce kan ga wani kul talino wani kul zunubu no boram ko karkin ga bonga ka fun hayo kul markanta ga me hauko isi ba sai ko sangu bobo sanni bobo kan sen da fa'ida non go yango won bodin me sambu amani hime ni ce mu kai no din ay kul kamanti bada alqur'ani chawyan wala sanni kan ga tayin sai gomni to imsmani me go salan ara woni no ga hagu boron gon kan ga wo irko ni no uzuri imme hawo gisi to mangai mo manki zam se ni ganda fondo kan niga me hawo gisi ba ni jay kan goni gama ga wala sa kullu fo kan ni gama ga to man to no ganan meneni ba si da hando ni sa hando al forma batu mi si hay kul hago handora ahima ba ngoro bumbo dinga ngwa no ce cikudu nan kan ni ga lamba kan mancin da ni godi kun fondo ra wadi nganan borangin lali wadi nganan borangin cine wadi nganan borangin dede kan mo manci talifono ni tewo da shari'a do hare amma al-islam tare shari'a ga ba lalabuno addini no kan ga ba bore mu lalabu haifo kurra wodin se bor mu be lalab kan ni ti hando ne handal barkanta wora zam irgo ga irko yarda ce cino hando wora irko ginga aljanna me feri aga sufure hantum wora sai aga bore sawan ka bore maye tusu ka jahannam ko yanga bor mu ko kan ni mo ndo hare ka kamba zunubai wose hay kan sibo bor mu kambi se wodi ngana irko subhanahu wa ta'ala am yarda borga amma borda bun denga sujo bor mu halle subhanahu hara salaman kan lakal de surda ngun kun tamara tal bizazam kin gal bare kir su kon to nan daran do hangani mine ya irmu ware yani ko ya ko ciwon ta kan sibur fo wara mirto su war watsa na man san kinim da fo to nan daran do inda hang sine kayan kan ne kam gak sinal bare taran do kam gi cer kan bara inno ganaran sai irmu kan na kan cino bano kane irmu hari han banin da lafiya